prinosima i što sam video da nam je suncokret odličan, jedino je soja malo lošija, suncokret odličan, kukuruz odličan, bit će prinos veliki. Tako da sad bi ovi da se ti Toni ne naljutiš, ti si domaćin čovjek pa ti znaš, ali ovi iz Beograda što ti prate poljoprivredu, oni bi rekli jeste, a kolika će cena da bude čim je veći rod, a da je slučajno manji rod i da je veća cena, onda bi rekli a što mi građani da plaćamo veću cenu. Tako da kako god okreneš ne valja, ali mi se radujemo većim prinosima i radujemo se tome što time i država i građani dobijaju, a verujem da će i poljoprivredni proizvođači. Evo tu piše datum dole u uglu i ono što me posebno ohrabljuje ovako za početak juna je živeli 35 litara kad je subota je, znači u četvrtak, sredo uveče, četvrtak ujutro 35 litara, ovdje je još i isparilo, znači ne, možda i 36-7 litara je palo kiše i sad smo dobri, znači sigurno 1-2 nedelje će biti ono baš dobre vlage u zemljištu, a i više pošto evo kukuruz je sad već u prilično dobrom stanju, nego ajde neću da budem baš toliki optimista, hoću da uđem unutra malo dublje one donje listove da vidim, pošto pre ove kiše rekordne temperature za ovo doba godine preko 40, recimo oko 40 je bilo ovako po merenju, a na suncu je bilo, Bog te pita koliko, možda čak i 50 i nisam imao volje ni da izlazim. Video sam jedan kolega je pravio snimke kad sam video na šta je tad ličila njiva, muka mi bila. Ali evo ova kiša malo spašava, međutim hoću da vidim pre svega u kukuruzu donje listove, tamo dublje donji listovi kako izgledaju, a posle ajde obilazimo sve redom, tako da idemo. Sada je negde, kako sam računao, 72 dana od setve, znači pre 72 dana sam posejao ovaj kukuruz i ajde čisto da se podsjetimo kakav je bio prošle godine nakon 72 dana kukuruz. Ovaj kukuruz trenutno kod mene ima 2 parcele, ovo je bolji kukuruz, je meni ajde recimo do ramena, kad bi htio da budem optimističan, a trebao bi da je višli sad već od mene, definitivno. Valjda još ne kreće sa metlicama, evo to bi baš bilo onda katastrofa. Ispod donji listovi kreću polako da se suše, ali... Znači vidjeli ste, prošle godine mnogo nepovoljna bila, ovo bolje ide ova godina definitivno, vidite u kojoj fazi, a FAO je ovaj isti ko onaj malo pre na onom prošlogodišnjem snimku. Ajde onda donji listovi da vidimo. Evo su donji listovi. Nije strašno, ali vidio sam i bolje. Ali dobro, evo, krenuli su klipovi. Tu gdje je ređe posejano, gdje je ređe uvatila sejalica ili napravila sejalica, ima po 2 klipa. Evo, vidite tu gdje ima prazno mjesto ima po 2 klipa, gdje je gušće tu 1 klip. Tako da, dobro to sve za sada stoji. Ovo je inače, trenutno sam tu u dekalbu 50-75. Ovo je FAO preko 400. I idemo odmah da uporedimo sa sufle mopedom. Evo vidite. Dobro, ovo je dobro. Ima naravno problema. Nikad nije idealno, ali ok. Dobro ovo izgleda i ono što je još bolje, što sad pokazuju 10 dana ovako s glavne temperature, znači oko 30, znači nije ono 40 stepeni to. I sad je prijatno sad tu napolju, duva malo vetar, mokro je dole, evo još uvijek blato. Nije ono da mi propada noga u blato, ali baš je mokro dole. Tako da trenutno sam jako zadovoljan sa situacijom kad je kukuruz u pitanju. Ok, ovaj dekal, idemo u sufle moped. Evo sam
u sufleu moped kukuruzu, aj prvo donji listovi. Nije strašno. Malo su dobili po ušima od ovih visokih temperatura, ali nije strašno. Ali što se tiče ovako kako tera klipove, ja tu ne vidim nikakvu razliku, a raniji je FAO 340, ali ja stvarno ne pravim razliku. Ovaj, znači dekal bi sufle jedan pored drugog od početka, evo pričam već nekoliko videa, kao evo vidjet ćemo rezultati u kasnijoj fazi, vidjet ćemo malo sutra, ne vidi se uopšte razlika, tako da evo ga, visok kukuruz, malte ne, ispružim ruku gore i ta visina je, znači skroz ispružena ruka i neki kukuruzi i tako višli od mene, tako da to je što se toga tiče, stvarno sam zadovoljan. Evo me na drugoj parceli sa kukuruzom, gdje je sufle, device i pianelo posejan i problem je tu što je tu loša priprema bila, to sam već pričao u više videa i evo, ima mjesta gdje je samo ovoliki kukuruz. Znači tu sam, što sam ja zeznujem, što je ovdje i prošle godine bio kukuruz, tako da ovdje je jako nategnuta situacija. Ovdje sam teo ja da napravim, pošto ovo mogu da navodnjavam, zato sam i rizikovao. Rekao, teo sam ajde da napravim neki dobar rezultat, ali ovdje ću sad već biti zadovoljan i samo da izvučem onako rezultat koji na ostalim njivama, onda ću biti zadovoljan. Ali možda ću, vjerovatno će ovo navodnjavati, pošto kažem, evo, sad je početak jula, dobro stojimo, međutim, još jednu malu kišu pokazuje za sljedeću nedelju, znači oko 10. 8. 9. 10. jul i onda ne pokazuje kišu i uopšte nadalje ne pokazuje kišu, tako da računam negde druga polovina jula, 20. 25. da navodnjavam ovo, da vidim, da poteram ove klipove, onda će već ovo cvetanje to već krenuti, u stvari to već odmaći i onda jedino, kako se zove, ajde punjenje zrna, to da malo poguram. Inače ima i ovdje delova koji su ko tamo, malo pre što sam pokazivao, dekalbi i moped. Evo, na primjer, kao ovaj deo, međutim, generalno nisam zadovoljan. Ja sam tu napravio grešku što sam kasno prskao protiv korova. Kad je trebalo nisam mogao, kad je posle već bilo malo kasno, i poponac, ima puno poponca i nešto rizomskog sirka. Poponac mi je onako veći problem pravi, ali ajde vidjet ćemo kako će nadalje ići sezona. U suštini popravlja se ova parcela, ali još uvijek je najslabija zbog ovih problema, loše pripreme i prošle godine isto kukuruz bio, tako da zbog ta dva problema ovo mi trenutno još uvijek najgora njiva, ali ajde, vidjet ćemo šta će biti u nastavku. I evo parcela sa kukuruzom u kojoj se najviše uzdam. Dekal 5075, ne zato što je dekal 5075, mada i od njega očekujem puno, nego zato što mi je ovo najkvalitetnija njiva. Što se tiče zemljišta, ovdje imam maltene sve neke rekorde od svih kultura, tako da ovdje očekujem dobar rod. Mislim da rekord mi je bilo 2018. Tu bi bilo preko 6 tona po jutru ili preko 10 tona po hektaru. 10,5 tona po hektaru. Daleko smo od toga. Ja s glavom kukuruz nisam video od te možda 2019 još bio dobar kukuruz. Posle već sve krenulo nizbrdo, znači 7 godina nisam video s glavom kukuruz. Tako da ja totalno ne smijem da razmišljam o tim prinosima. Kažem, ne smijem da razmišljam o tim prinosima od 10 tona po hektaru, zato što znači odavno nisam vidio, tako da. Ali ajde samo da uđemo ovdje malo između nekoliko redova da vidim donje listove i tamo kako prvi red. Znači to je uvijek dobro, jel? Ne, pošto je na otvorenom.
Tako prvi red ne treba gledati, ajde idemo malo unutra da vidimo kakva je situacija. Evo tu sam neki 40 metara od početka njive i neki 10. red od ivice. Evo donji listovi su, donji listovi su ovakvi. Znači ima i oštećenih, ali generalno je ok. Znači nema ništa zagorelo, bez obzira što je bilo po 50 stepeni na suncu sigurno. Evo visina je ona ko na onoj prvoj njivi, ispružim ruku, malo je čak i višlje. Tako da zadovoljan sam i da ajde vidim tu klipu gdje je gusto. Ok, nije još svaki krenuo. Zato ćemo morati da sačekamo, ali evo tu je prilično gusto. Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evo ovdje nema. Znači 10 zaredom su imali klipove. Kreće još uvijek, ali nema evo ima po 2 klipa. Ne, teško da će biti po 2 klipa, naročito ako, kažem, ne bude više padala kiša. Ali ima, kažem, zaleće se kukuruz, izgleda da se dobro osjeća. I inače, znači, ovo sam zadovoljan trenutno. To je to što se tiče kukuruza. Znači, za kukuruz, ajde ovako da se vidi, besmisleno je još govoriti o nekoj proceni, barem meni je besmisleno. Jedino što mogu da kažem da mnogo bolje izgleda nego prethodnih godina i čak mnogo bolje izgleda nego prethodnih 6 godina. Znači 2019. je zadnji put bio dobar kukuruz, 2020. već slabiji i poslije toga je već jako loše bilo. 2021. je već jako loše bilo i od tad samo loše. Tako da na trenutak je bilo onako malo, nije bio prosječan ni jednom, uvijek je bilo ispod prosjeka i bilo je katastrofalnih godina kao što je 2022. bila i kao što je prošla godina bila isto katastrofalna što se tiče kukuruza. Tako da od toga mnogo bolje izgleda, ali koliko će biti, ja bi sačekao još za neke prve procene, sačekao bi još 2 nedelje sigurno. 2 nedelje da vidim da će svugdje izaći klipovi, da će krenuti zrna da se pune, možda i 3 nedelje, tako da sa tom temom ćemo se tad baviti. Ajde idemo u suncokret. I evo me i u suncokretu, da i ovo vidim. Imam 2 hibrida, ovo je Soufflé Rocket i imam neku filozofiju da je suncokret dobar kad je moje visine. Ovo je kao što vidite otprilike moje visine, znači u sezoni kad mi je bio jako visok suncokret nije valjao, kad je bio jako nizak do lakta ramena nije valjao. Evo ovo mi izgleda da je, a kad sam imao sam najbolji rezultati kad je bio moje visine, tako da to me nešto, to je neka moja filozofija. Inače ovo mi je najbolja parcela gdje sam suncokret poseo, znači ovaj Soufflé, tako da i to treba uzeti u obzir. No, ostalim parcelama gdje sam Pionir sejao, Pionir LE99, to su sve problematične parcele. Da, u stvari sad jedna je onako ok, ali ovo definitivno, ovo mi je najkvalitetnije parcele i ovdje izgleda i najbolje. Nije još nisu još skroz krenule glave, ali tu je negdje, tako da ovdje bi ja još, rano je još bilo šta govoriti za kukuruz i za suncokret, ali ovo mi dobro izgleda, ovaj suncokret, nego ajde idemo u Pionir, taj mi ne dopada mi se, tako da ajde i to da vidimo. I stižemo do mojeg najvećeg promašaja ove sezone. Suncokret u njivu gdje je prošle godine uljana repica bila i još da ja to još više otežam, nisam uzorao, nego sam išao redukovanu obradu, eksperiment moj da uštedim na troškovima i da vidim koliko može to da se uštedi, pa ništa ne može da se uštedi, mislim u ovoj situaciji.
Znači na najviše mjesta do lakta mi je suncokret. I kažem, tu me stomak najviše žiga kad se ovdje šetam. Korov naravno ide zato što suncokret kilavi i onda korov to iskorišćuje pa raste ko blesav. Sad da li da ulazim ovdje ručno da čupam, ima tu 1 hektar, a već sam onako na ivici nerava kad ulazim u ovu njivu, kad dolazim čisto da pogledam. Ali šta ja znam, možda ovo i ne bude katastrofa, ne može da se očekuje neki dobar rod sigurno, ali možda i ne bude takva katastrofa. Ajde tu jedan primjer da vidimo. Možda u sredini neće biti zrna. Ne znam. Rano je još da govorimo o tome. Evo, komšijski isti dan sen, u stvari jedan dan kasnije sen. Znači tako ide kad je normalno, ovako kad je nenormalno. Ali u suštini, evo vidite ambrozija, ali u suštini značajno je bolja situacija nego pre par nedelja. Evo sad i ova kiša, kažem, pala. Tako da, ajde, još malo da se sabere i bit će, ajde da kažem ok, ali bit će podnošljivo. Znači, ako još malo se pogura, pošto ja sad tu već ne mogu ništa da uradim, sad da ulazim neko prskanje, to je vam pameti. Mislim, ne mogu. Mislim, toliko je visok, nije visok, ali taman da ne mogu da uđem. To je vam pameti, znači šta sam uradio? Uradio sam, eventualno ajde da malo počupam, kako se zove, korov. Ono što je baš kritično. Još malo da se pogura, ko da je u onom kraju malo višlji, ko da je malo bolji. Još malo, kažem, da se sabere i onda ja mislim da će biti podnošljivo. Ali, kažem, ne verujem da je najveći problem redukovana obrada, nego najveći problem je uljana repica. Uljana repica ispušta neke kiseline iz svog korova iz svog korena zbog korova, ali to onda ne pušta ni sljedećoj kulturi da raste kako treba. Tako da, to je ova parcela. Ajde idemo na još jednu, u stvari još 2 parcele imam sa pionirom LE99. Evo me u drugoj njivi sa pionirom LE99 i ono malo pre ova loša njiva LE99 bilo i ovo LE. Evo ovako izgleda oranje, ali ovdje je bilo, kako se zove, ne samo što je samo oranje bilo, nego ovdje je ječam bio prošle godine, tako da posle ječma kod mene sve dobro izgleda. Mada mogao bi i ovaj suncokret da bude malo viši ko onaj sufle roket. Znači moje visine, ovo malo fali da bude do moje visine, znači negdje do ramena. Ok, nije loše, čak i da ostane ove visine solidno je, ali voleo bi malo da pojača. Mada sam ja gusto zastojao, da se razumemo, ja ko ludak sejem na 23,5 suncokret, ne znam, malo njih seju tako gusto, obično na 25 i preko 25, ali ja imam oni strah da će, kad su velike glave, da će naići neko olujat pa da će porušiti i onda namjerno nek budu veće glave, ali da bude gušće, to mi je neka filozofija, ali ako su loši vremenski uslovi, onda taj fazon ne pali. Međutim, ove godine su zasad dobri vremenski uslovi, tako da zasad to dobro izgleda. Ima tu jedna rupa na sredini, ne znam zbog čega, mislim da su zečevi ili srne, ne znam, nešto pojeli, ali inače ova njiva je sasvim solidna. Pao je mrak i ovu zadnju parcelu nisam uspio da uradim taj dan, nego evo me sljedeći dan sam izašao još ovu jednu parcelu da uradim, da snimim. Ovdje je suncokret, i ovdje mi je laknulo. Šta mi je konkretno laknulo? Ovo je ona parcela koju sam orao u aprilu, znači početkom aprila, tu gdje sam stanjak bacao i orao i tu nije teo da krene suncokret nikako zbog loše pripreme. Međutim,
Evo, stigao je komšijski suncokret, evo tamo je komšijski, ni ne vidi se razlika, ali tu je. I evo drugi komšija, znači tu ima 3 parcele sa suncokretom i moj je sustigo, a nije bio ni do pola komšijskih suncokreta. Tako da, dobro je. Dobro je, ajde vidimo glave kolike su. Pa, vidjet ćemo. Rano je za reći. Ono što je problem generalno, to su korovi. Znači, ja sam se malo više opustio nego što sam trebao. Znači, nisam imao problema sa korovima zadnjih nekoliko godina zbog suše. I malo nisam to najozbiljnije shvatio i ove godine. Međutim, sad evo bilo više kiše i odme i korov krenuo nenormalno. Ali vidim da i kod ostalih ima. Ono što je posebno zanimljivo ovdje, mislim ne posebno, ali zanimljivo je, ova parcela je dobila led. Dobila led kad je bila ta kiša, pre te kiše bio još neki oblak. Međutim, nema nikakvih problema, samo listovi su izbušeni i izrešetani, ali glava je ostala cela. Tako da ova parcela se sabrala. Inače, ovo mi je najnekvalitetnija parcela što se tiče zemljišta. Tako da, ovdje ako bude dobro, onda sam dobar, generalno. Tako da, ajde analiziram ovo viđeno sad i ono da povežem s onim izjavama naših dragih političara. Nije ovo ništa, Bog zna kako, ovo je samo normalno, evo, mislim kako kod mene, ovo bi bilo normalno, mislim, nije tu ništa ekstra, znači normalno se pokazuje neki rod, mada ja još kažem ne bi garantovao ni za što, ni za kukuruz, ni za suncokret, nemam više ništa od, ok, imam deteljeno, ali to sad nije toliko zanimljivo. Znači, trenutno je normalno izgleda sve, ništa pretjerano, normalno. Samo, eto, imali smo loše godine u zadnjih, nemam pojma koliko, 5-6, tako da i sad se radujemo kad normalno izgleda. Ali aj, ne bi ja još, sačekao bi ja još malo i sa kukuruz suncokret. Generalno loše izgleda nego u nekim prethodnim sezonama, ali ajde, možda sad dobila je kišu, možda se sad tu nešto ispravi, mada sam kod suncokreta, ja sam najveći krivac. Zbog pripremi, zbog neke taktike što sam tu pričao, zbog toga je najviše suncokret, inače vidim komšijske suncokrete, to solidno izgleda, a za kukuruz sačekao bi ja još kukuruz, evo, kad prođe ceo jul pa vidim uđemo august i još bude zglavno, onda mogu da kažem, inače u zadnjih prethodnih godina par puta je dobro krenuo kukuruz pa ništa nije bilo toga. Tako da to je neko stanje na mojim parcelama. Pšenica i ječam su bili loši ovdje u ovim predelima, valjda će kukuruz i suncokret to nadoknaditi, a to ćemo naravno vidjeti u narednom periodu. Do tada, pozdrav!